الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbare njigine non kame lagine forina dimadi condoléances plus fort ala ya fasawantema ebra findi se furera no se furera ko ala gar yanna fima ino na guerre ne do jihadi nan ko no jihadi aviti mu kele kan ran madre ala kana fitine nyon don dante ga fambe aka dunya igri ku alfa kondena ga nyama satan groupe lagine ke nga fe kerem fala wo be gali wo mo ga kuninyo alfa fora sono alfa barra khiri sigade ma be am fa de ma be nji fala ne wo be no lo damaru ga din tanji afiji premier bara na den gande nyere na ganyere ande na miniri ki no miniri di ala ga damaru nu alfa na ga nyama ngani ge gulema mun se fe naki o do go ra kara wonna ko mbele ko wasi wo mburu madi alifa na ga nyama 24 personnes ngawra ko tanara to alifa na ga nyama 24 personnes e bara excusez ina den rande bara échelé et bara birin ka compte balan et puis sont suspendus il sortira pas dans le territoire de la Guinée et mon nom la Guinée mini de la Guinée kura sono nagal lugun mo matonga falo be fofana na fala fe be alifa na ga nyama compte yo ne ire extrait rabirin bara balan sembe yo muy be nouvelle fafi rapport fafi na ne obe alifa ga suru compte rene enu alifa ga jimato alifa monu jira ba ma de alifa conséquence kono na re alifa pousser era suji fi kera temunde aluti bakuma alifa ko madena ganda aluti bilim may birin na nakene era kere do wo election na kan to fe ke bule na re nyama na kan na mini fe ko election kamna ki asabe ga bumma election de asabe ga fari horo da ri wule na ra election forinan cassette na yere na na dangi ki wule na ra ifa dogo mane fa e fala e bara toto ji soto bebiri bara soto bebiri nga politique inde fala wo be election na gamna ba ro ga meri fusa pauvreté na no meri sigare nende sigare e sa wotura ba alifa be kele ngene mo alifa be alifa ga sojina politique na ga l'élection yo élection 100 000 francs avec un sac de riz la mairie d'Aratoire ba no lo mbar ke voyage ngare ngwanyi akasu prophète Satan Mané nakira tongo sidi anaka dernier meeting sidi selu dangi jeudi kolabundi vendredi le sidi anaka fa sidi ana menene atana woto tongo agoro dapilo nu katuguma nu jagabia mama ya tintima geme sansan pasibon satenia asga narmanaki afari aga woto gbeli realo te gbeli akel re arambali e fari afasa gare sous préfet mon chef de quartier roye atam farine anakedi sonné yere no ma soto madi fo male beki kere 100 000 francs na rakate lettre ramini est signé vrai chose verbal ene na signé no so manana nyira ntiri anagambe agambara men na gayo ahali mo kata mo ga bangi fu nan tun soto na ganye ayo na d'accord nkono ko kele nan sa do ngoy aga e na fa goro non na e ga fa na signé ngoy na moti mini na ga bore da kolon ta fa man ne wo birin ga do fe ndende fa fe wo na ga fa na ga wo be wo fa wo ga lettre da wo tondi mfa kriti na ma mo na ga siga mo na ga sa no saisi mo na ga saisi mo na ga kola bu sous préfet de Losé ntan na ga ndo gintan non Alpha a perdu la mairie là. Ali a parlé de la mairie fait voter. C'est le parti politique n'a non. À la mairie voter mané. N'a non. À votre mona. À la maire n'a gagné maire riara de n'a gagné. À la fin de n'a rasé de quartier nous même.
no numération nan findinara a wonji na kambirin fana meni di assemblée faux assemblée na ka signé a kobre na kan soma chef de quartier yi kobre na kan soma maire yi donc ngara wali ana minde na kiri musoto parce que abara tete ay chef de quartier lo na mamo ma je ka masara parce que ka complice na ne na aka complice na ne na ken ka sali chef de quartier na kan kuy dangi ma roy non manara dagine gine no ngam ngawra kulu mfana nan su mo na su prophète de loger kafinara ba fitina kati alifaka la mairie condition manaka sanjiti ji wonji birin fala na kan fala parce que mena ra wen kuy kutima konna amama nyako ma fala de amama nyako mara badi gine no ngam ngawra kulu election na ba ko election kamara era ba ne aba mo bara fala election muna constitution mu masarama Ibara yagi fan, faut réagir na bane coûte à coûte. Voilà le conséquence pour elle là encore. Tout le jour, le chargement des camions dépasse. Moteur ne peut pas rouler maintenant. Faut garabane, mirato, abararaba, atobararaba. Car la conséquence a eu donc un amour femme ou bien Alpha Condé ni Ranyama. Alors, tout le monde a rendu le Guinée dit, on a compte félicité sera. On a on y est à ma womo, on y est à ni. Alpha Ramé a rambiré la bamana rapa miri. Et Raymona, Union africaine, et Raymona, Union européenne, et en dehors, la sécurité n'en fallait. Il voulait. Avoir tout compte na rambiré na exiré, rabirin bara bloqué. Et tant bindina den rande, ouais, mon beller na ramaïki. Et bindina den rande sont suspendus, interdiction de sortie des territoires de la Guinée. M'fangana fala oube, on a matou. Alpha nous, commis voyageur nanonara. Donc comme il voyageur à Brandira Bakou à mon oscadé de son Alpha Colomb aka français nous graderie wulu kemena sa gama bara ara ke la bar du kering demi don drotu na lu fa ga parlogi faire rabama wa yi Colomb wana ga ko sesera khalifa musika ma ka alu bago sika kin gama ala na nyara bin na mi yomma Alpha na tulu ko na ga manga so fe na ga fa fe fam menna am fargo na kan do ko Alpha fari ene kata na ga manga nyenye he be la rasule na ga mi yalendera e gindi birin lamma no yalera na ga fa fe wara mede Alpha sembe bar yon grève to folori la ginedi gina no ngame dime di fori ya kala fori fona ga mun no ma bolonje du kurma dunke na ga sanji muna na ga bel ga mula wo do ko pusu pusu kuy wo ga do autorité fari na ga sanji na won ga pale ma ga di se autoria te muy be na sono fotondi na ga lu ko a seti birim bara masika donc di na ga lu ko ni do ko ina ti ga ya lera do ram ba go dina na ba ko do are a foto ak be fe muna foto ga fe ak be fe muna foto ga fe alu varie baga baga lo ko na ga ma ala taala du gi ba go umma no fan so dinay ani kele a couvre-feu kuni era soma ko di wari kuy fote no birin to lolu si no to so inu na lo ko sini wa dun ke di put anaka bago isu bara nyon anaka mfargo doko an so lolu si merde ane mo grime so plateau e pon de gol su e pon fo isu ane musoma a febrile naba voté d'or yele mama loko na gamma à 2h à 20h à 21h45 ne na ga fa dusu bago bara armo biri monter aga Côte d'Ivoire bombardé no loko ne na ga babu ga fi nyon na 13 ville no loko no loko ne na ga amase bago be kene mara loni si to na fran lingon to na boake anaka Philippe Mangwe na avion Tongo et bombardement là-bas report de Boaké 11 soldats français l'icône na fagana ndé na blessé Sirak na ba na sesena gabata masera kunina na kuya kunina ngole ma e rabiri exploser report et na birin kana bago na du vide bago khamen ran nuna bagura kanana ne alo Alpha Condé mi remuno fala ma benu kana ne bago Alassane be Alpha be on se frappe maintenant en capitale à Conakry et même à devant entre Bolomine et palais de Sékou Touréa kana no ma bere kana be
moto bara ko le sembe bara sanke bara gay ma bolonde ti wurdi kene nangum nan na fala nebe no loy na gayra soufe bag Alpha Condé retour raba yagi ma kui sembe nan sembe domma xamé mu fan xamé ma loramba Alpha Condé xamé mu fan xamé ma e jibrin to ngoko sama xala yaran na gayra bilin naki na xam ngune fogora andra ba lo na ma gine na sa no masukuma bulu minana gina di me ga khande khorda e mo to de na gande mo ba me ni sono la gine mo na la gine khuruna to kire mara wo me gina kan so naki a siga gaswal to ngode dixin maninke na gara infiltré nara mo tanga mo bomu ma mo tanga mo kuni ma mo ga mo seze ma mo ala na so mo ya mo ga kuni na mo bela garate ko désordre na gambere na kona kiri bago Alpha Condé avec son groupe clan ils sont responsables ibu mananaye Laurent Bago 3000 morts na ba Côte d'Ivoire kra am afana minde to ana Belgique haya brumet saka belagera afana nyongo mi rourdi ya nankui kana ga mo rappeler ama imunoma khidi falade kelife man afa dokoy asaka digulo San Petro Yamoussoukro Bouaké Ganiwa bago baranu bagano bara sili singa no ngamanu ibulisa mangea na ira no fra wana mangea ana ama kolom manu fa fala alogon de fa bana so de turura fa mini lo na gamma Jakarta Condé naga amri naga no kuni magara naga nyama bolomma ana na tongo samagala yara Jakarta Condé asa mercenaire tongo fote mercenaire tongo Afrique du Sud afara Jakarta Condé no konji bolon segelane afa ko ni so ayire ka masin no ka kamea dangil ala Alpha Condé ra amo Alpha Condé muno ka sembe sotoma Alpha Condé ga ko na na beyin ina to ni mi kharamu ko e khalifa la fe mura famma na fala meta Alpha Condé na kirembe man no mane khalifa la de Kassory Fofana bule gambi Kassory Fofana yagi mu faybe Alpha moy be wosi kere marata ni sukuto afaka mane etambara khili na kan soto kere khili malhonnêteté nan soto ko mu khili fani ka soto ko damaro Camara itruno wa na kan ba fugera khafi di fe ba malo na kan na tourner fe na infiltrer fe bare magani Conakry il faut tenir gouvernement militaire de to ko sa ko e bombo ina na magala ki khe sa na caméra TV ma e ga groupe nera e mulla gine ko yati falafi mbare nge wara me afayra la gine sori no bare yata madagu e ga dignité mabere kana mara o musika ma mi beta tongo de wa fa tenir goro no ma no kana wo ma na fuli khani wota mu na fuli na kando ino so no yira wota ndo we auto na sécurisation na bama o se wona kan gilina kan gefe wo ngaka kirenji no baba kirenji no ko jani o tarani baba be wota na ngoro fi akujiki isenero baragay wo ga ko bre donde commandement nan na wota ma wodo ko subena ma wonu tugu kira ma wo no man kan donde wona na yiki wodo Alpha ga mangama awoma daguma amo sare mate depuis do 10 ans kui amo wa droit fi amo wa sesere fi fa lu mena a election na bama afa bel resa wo yara kharanta ya bel rema ama se wobe aw mo fefe kolo atanan kota amanga sa 20% fi wotama à 50% to ngana so police pe la Guinée militaire au mo kunji toma cela veut dire quoi ça ndeka sa bere mi kasa no va no paton ko fala friton et dit fala ki mané la Guinée militaire parce que uniforme na ganne manana na wuma mi xamuna na ga ya rabbi ma asa ya tongo ala tala ga sobi awan na gam fala fe wo be wo gakka wuri kare na ganna bientôt ça tombe sur vous abira fala abara bira fala wuma abara incliné go ba to ibara Alpha Condé na ka clan birin ka compte bloqué mettre le embargo il ne sort pas en Guinée
mitmaton bara fi mai mumini ma lagine rai muno ma mini de sonon khana ga gamma wombirin nan gamma kui alfa dona men ne to alfa kolon ali na ga alfa yera kito ekola abara échoué few wona ga lajira di caméra na gambir na min fi naki c'est filtré rinara fala rinara khana ga démocratie nara wa élection mara kele di may gafin e gaduna armu bin na min khati krama wo fa kobri so mi yira mi rinde kulum bom fi wo kobri so na ganira 100 millions agaita 100 000 150 000 anu so foko kui ana fi mi rema ana tongo e gasa wote nona kobri donc sa rumma avant rési o rési minde inu na re droit na o gasiga o ga lenge mabendu e muti sigade inu na re sigari nyoro ba na re sigari wo ko bi fima e kano fin de député là e nyoro ma député fondé minde alifa pe ino me bel resage espérer nous na ta ku sende faute na ta ku journaliste français na journaliste international extérieur dana ne bi na superviser fi wo mam fati wo reso birim bolon konakri boule fari wo ta nyoro ma wo bel resama mo ta yara wo bel resa faute fa yara ou bien ambassadeur e munana otere wona kana ba fi la ginera ala gule mouma awala gine die ele grave na kan folo suru muna ropo muna dimanche muna vendredi muna tete muna on continue jusqu'au bout maintenant on ramato et continuer la Guinée brim farafima et l'oro de gbe fafi igbe tour fafi no manana fala de la Guinée diebe on go ma destin sur woni on ga destin sur woni sata e keri takui Cheikh Touré ya kene mini maneno degré forcé wo mini mané alifa enira clan wona gambiri maghrib la Guinée dugula mo national aventurier barasiga nyamane kui la Guinée aventurier c'est faut 6000 et quelques d'aventuriers accidentaux ne na nyamane kui febri ende même non di ende même wule kala wotan be wule biri mbara bunji kolon kada mara mi mu sandra mo era minima eta na sécurité fe aramu na ganto ko tande na gam mini bagona ga militaire infiltré ira général Balde Sanadera no dogo imiri fu fara miri million na ma kono ko shari naki ayta na démocratie na ayta na constitution na wote fe ay députation na wote fe alu anan naki ali wallahi billahi ni kene loi birin nafa article birin nafa tout c'est zéro alfa miri tongo sunu kamu la Guinée il y a 16 millions d'habitants. Et à mon nom, je suis tongo de millions de tongo de et à nous n'aurons pas élection 2 millions de tongo et à nous élection et nous n'aurons pas les rapporter dit et rapporter dit nous allons reconnaître la Guinée. Tant pis pour toi, n'abri naba ah bago ça en salaire attends ça le fait présidence Alassane ça le fait c'est hôtel chose hôtel golf anaga groupe de mana zemala ali bané don de tongo ado tagi ane ga superviser français tout le occidentaux puissant de ambassadeurs ne na sa Alassane en le golf afala nyon dema bago randi ama randi fe mo wala fala be ala fa irandi sincérité nous limania kui ira bayi kunki kui wara kunki baraga bakide côté barayi li wo dangi mabera ba dangi na yiki fote tambara wara compte bloqué extrait wa compte yo na nyamane ma wa mato gawar min mo mi mo ga non nani exclure na naki wo fana den rande wo ma vargo na wo ma muno ma minide fo tanke di problème mono ina to isiga ma foteta fo imuno ma sigade khari ko diwari khemu visa ma goro autorisation ma goro franchement ka France na khemu siga ma musena na siga ma na ka to réalité siga ma surtout abara fin de France là ndeno kay de cinéma tu feras le demande à qui Alassane Ouattara un homme dynamite un homme honnête démocratique a fait le rambir na bama de kër ya gitar ya woni na ya ala gi démocratique o démocratique mo ndon crier awra démocratique na ya importe comment importe quoi cela veut dire quoi elle fasse comment dans ta tête wo fa ngo manya gonye dugula mo la Guinée sonongo
ina me de korogo civilisation nambara bona e me de nyagu men sauvage dorona nana ava sauvage barignon alpha sauvage no barignon croix barsema ene gouvernement 1 plus 2 plus tout c'est fini tant pis pour toi Gros Var Alpha Condé merci beaucoup.